हेलो हाय नमस्कार समस्त को आई होप आपने समस्ते बहुत ही भल और बहुत सुस्थ थे। तो मुझे तापस आप समस्त को सत करुच्ची शिक्षा तापस यूट्यूब चैनल। तो आज भिडटा हूँ आमर नुआ पिला माने जो मैंने आंध्र बीएड 2026 निजर नाम लिखेबा चाहते आंध्र बीएड एडमिशन नवा चाहते 2026 ठीक अच्छे से ही मानी डेडिकेटेड वीडियो। तो बर्तमान माने यही वर्ष प्रेजेंट ईयर आपंकर 2025-27 पिला मानकर एग्जाम आपंकर फास्ट सेमिस्टर नोटिस आसी एग्जाम फेब्रुआरी हो ओके। तो फेब्रुआरी भितर ही आपण मानकर नुआ पिला मानकर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा जाऊँगी ठीक अच्छे। गोटे अपडेट आसी आप देखिपे स्क्रीन रे। तो अपडेट अर्थ कौन ना बहुत जल्दी 2026 ରୁ 28 पिला मानकर सीट रिजर्वेशन चलो आउ माने बीएड रो एडमिशन प्रोसेस एबेठू स्टार्ट हो जाउची। तो को माने तो जो मैंने आम आंध्र बीएड करने को इच्छा रखिंट आपण मन भर डाउट अच्छी आम एंट्रांस बेसिस हम ना आमर जमी एडमिशन चली सेमती हम ता छड़ा आपण मानकर जहाँ डाउट रोचे डाउट माने कौन कौ यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश बीएड बेटर कौ यूनिवर्सिटी करके पिला माने अधिक चाकरी पाई आम ओडिशा रे एंड कौ यूनिवर्सिटी करें कौन प्रोब्लेम फेस करने पड़ो ना फ्यूचर रे ओके। ये सब हूँ आपंकर डाउट आउ आपण मानकर को यूनिवर्सिटी करेंगे आपंकर डॉक्यूमेंट सब परफेक्टली आप पाइपर ताहा भी आपंकर डाउट। आ वर्तमान समय आम ओडिशा रे आंध्र बीएड पिला मानकर डीवी टाइम रे से सब डॉक्यूमेंट को से मगा जाउची जदि किसी भी डॉक्यूमेंट आम ना जहाँ नेसेसरी देन आपको निहाती रिजेक्ट करा जिवो। तो वीडियोटा संपूर्ण देखिए जो मैंने नुआ आंध्र बीएड करने को चाहूँगी कौ डॉक्यूमेंट आपको दरकार ताहा आपको कहजिवो आपण माने कहा माने कौ डॉक्यूमेंट को निज पाखे रखिए जहाँकि अति आवश्यक जदि नाही देन आपण माने से यूनिवर्सिटी नाम लिखेबेनी सब ये वीडियो आप जानीपारे। वीडियोटा संपूर्ण देखिए जो मैंने चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और संपूर्ण देखिए जहाँ भी डाउट थी कमेंट वीडियोटार शेष में करेंगे ठीक अच्छे। तो स्टार्ट करुच्ची समस्त देखो जो मैंने नुआ पिला और न्यूली एडमिशन होगा इच्छुक अच्छे से निहाती देखिए स्टार्ट करुच्ची वीडियोटा संपूर्ण देखिए। तो देखो मु केतेटा कथा कहूँ भलसे बुझा चेष्टा करेंगे मु जहाँ भी कहूँ ताको रिपीट कहबी आ वीडियोटा को भलसे देखु देन अदर जहाँ भी डाउट थो तापर जब आपंकर बुझा असुविधा हो नहीं कमेंट करेंगे कि टॉपिक वीडियो जो टॉपिक उपर अलरेडी कहबी ताहा जदि आप आउे पचारे देन केमी हम। तो भलसे बुझंतु बीएड जदि आप एक्चुअली चाहूँगी तो मो सजेशन फास्ट कौन आपको ओडिशा बीएड दिंतु जदि न हो देन आपण मैंने आंध्र बीएड जाइपारे ठीक अच्छे। आंध्र बीएडटा एक्चुअली खराब नुह ठीक अच्छे खराब नुह किंतु ओडिशा रे जदि माने आमर से आंध्र माने कौन अदर स्टेट बीएड अदर स्टेट बीएड जदि आप करुँचे ओडिशा रे केतेटा नेसेसरी बा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आम ओडिशा सरकार मागुंट ठीक अच्छे ताहा जदि आम पाखे नाही देन आम बाहर बीएड करें भी आमको जॉब मिलनी से सब डॉक्यूमेंट जी जो डॉक्यूमेंट से मागुची ताहा ऑलरेडी थिले आम आम ओडिशा जॉब पाइपर अदरवाइज आमको जॉब मिलनी ठीक अच्छे। वर्तमान समय सेटा हूँ स्ट्रिक्टली फॉलो करा जाउची। तो कौ डॉक्यूमेंट नेसेसरी फास्ट कहूँ आपको कहबे है फास्ट हूँ आम एनसीटी ठीक अच्छे समस्त जानते एनसीटी हूँ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन सी आमर से सब कॉलेजेस गुड़ी को जो कॉलेज आप एडमिशन है से सब को सी मान्यता देथिबा दरकार बा से ताको रिकग्निशन प्रदान करिथिबा दरकार बीएड कोर्स पाई ओके। देन एफिलिएशन ठीक अच्छे एफिलिएशन गोटे गला देन आपंकर आसो लास्ट वन लास्ट नो यहाँ हूँ आपंकर कौन इक्विवेलेंस बर्तमान समय आम रिजेक्ट करा जाउची आंध्र पिला मानकु ठीक अच्छे। ये तीन टा हूँ निहाती दरकार ता सहित आउ कौन दरकार आपंकर गोटे अच्छी ओटीपी आरएमएस सर्टिफिकेट यहाँ आउ गोटे ठीक अच्छे ता सहित आपंकर ग्रेड 2 परसेंट सर्टिफिकेट आउ जिते आम अदर सर्टिफिकेट अच्छी ताहा भी नेसेसरी ठीक अच्छे। तो ये जो सब सर्टिफिकेट कहली आप फास्ट 4-5टार नाम से सब सर्टिफिकेट निहाती दरकार ठीक है। तो ये आप डाउट आसवा कथा सर जदि यही सब सर्टिफिकेट निहाती दरकार तो आम कौटू पाइबू कौ यूनिवर्सिटी रे सब सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाउची ताहा होची आपनकर डाउट। तो डाउट आपनकर निहाती जेन्युइन डाउट आ देखो आंसर होची आपण माने जेतिकी यूनिवर्सिटी मानकर ना जानिचंती ठीक अच्छे जेमिति कि हमर फास्ट समस्त जानिचंती आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी ठीक अच्छे आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी एएनयू तापर हमर आंध्र यूनिवर्सिटी अच्छी एयू आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी अच्छी यगी बमन यूनिवर्सिटी अच्छी यगी बमन यूनिवर्सिटी तापर आपनकर डॉक्टर आंबेडकर यूनिवर्सिटी ठीक अच्छे रॉयल सीमा यूनिवर्सिटी
ବୁଝିଲେ। ଯେଉଁ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନାଁ ମୁଁ କହିଛି ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏହିସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାଁ ମୁଁ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓନ୍ଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କଲେ ହେବନି, ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟେଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଅପଡେଟେଡ଼ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣ ଯଦି 2027-2026-28 ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ 26-28, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 26ର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। 2026ର NCT, 2026ର ଆଫିଲିଏସନ୍, 2026ର ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲେନ୍ସି, ଯଦି ଏଇସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଯଦି ଏଇସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଦେନ୍ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆପଣ DVରେ ନିହାତି ରିଜେକ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ 50-50 ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲା। ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଖାଲି ଥିଲେ ହେବନି, ଅପଡେଟେଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଅପଡେଟେଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମେ କେମିତି ପାଇବୁ, କିଏ ଦେବ ଆମକୁ ଅପଡେଟେଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍? ତ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଯାଇକି ପଢ଼ିବେ, ତ ନିଜେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେନି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏଜେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ। ସେହି ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଆମର ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇବେ, ସେହି କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସେ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତି। ସେଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି, ଦେଖେଇଲା ପରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲେ। ଆପଣ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପଢ଼େଇବେନି ନା ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ଫି କେତେ, କ'ଣ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହା ଭିତରେ କ'ଣ ଦିଆଯିବ କ'ଣ ଦିଆଯିବନି ସବୁ ପଚାରିକି ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ବି ସେ ଭିତରେ କହିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେ ଦେଖେଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନ ଦେଖିକି ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତିନି ନା, ତ ଆପଣ ସବୁ ଚେକ୍ କରିଲା ପରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ସବୁ ଏଜେଣ୍ଟ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ପଇସା ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଥାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ତାହା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦିଅନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ପରେ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ଉଠେଇବେନି, ଏମିତି ବି ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଖାଲି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ସିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯିଏ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣ କରିବେ, ସେଇ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଖରୁ କିଏ B.Ed କରିକି ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ବି ଦେଖିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଚାକିରି ପାଇଛି ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ନିହାତି ଲାଗିବ, ବୁଝିଲା। ତ ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଆମେ କେଉଁଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବୁ ତାହା ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖାଲି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀର ପୋଷ୍ଟର ମାରିଛି, ଏଗିମୋହନର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନର। ତ ଏହି 3ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମର ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଓନ୍ଲି ସେଇଟା ଆନ୍ଧ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ 4ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେମାନେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ଲେଟ୍। ତ ଯେତିକି ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଶୁଣିଥିବେ, ସେହିସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ସେହିସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହିଁ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ମୁଁ ସେଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେନ୍ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିବ 2026-28 ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖି ଦେବେ, ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ ନୋଟିସ୍ଟା ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କମନ୍ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର 2026ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ବା ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ର B.Ed ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 2026ରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି B.Ed ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବେସିସ୍ରେ B.Ed ସେମାନେ ନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି 26-27 ବ୍ୟାଚ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର, ମାନେ 26 ତ 2026 ଏଇଟା ଚାଲିଛି ନା, ତ 26-27ର B.Ed ବ୍ୟାଚ୍ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ହେଲା। ତା ଭିତରେ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିରେ କ'ଣ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଦି ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ଅଫ୍ APSCHE, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼, ସିଏ ଏସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ। ତ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି। ତ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ, ହୁଏ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା B.Ed ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କୋର୍ସ, ଆଉ ଏମିତି ସେମିତି କରିକି ସେ କୋର୍ସ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସେମିତି ଆସୁଛି, ବୁଝିଲା। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲସେ ବୁଝିବେ, କ'ଣ ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କ'ଣ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବିନା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ହେଉଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏଜେଣ୍ଟ ସହିତ କ୍ଲିୟର କରିକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ସଫର ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୋର୍ସ ଫି ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଟିଚିଂ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି କ୍ଲିୟର କରିକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ, ଯାହାକି ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବନି, ଠିକ୍ ଅଛି।
जहाँ भी सी कह सिग्नेचर करके रखिए जो एजेंट को कहीं लास्ट मोमेंट एजेंट ही कहे ना एमती आम कथा ही ना पैसा एक्सट्रा देवाक पड़ो ठीक अच्छे। तो एडमिशन टाइम निहाती कथबार्ता होकर एडमिशन करेंगे जहाँफल फ्यूचर प्रोब्लेम आपको फेस करने को पड़ोनी। अदरवाइज लास्ट मोमेंट आम सहित कथा आम कौन करूँ कहते आपड़ तो एजेंट सहित कथा एडमिशन करेंगे ना एडमिशन आप होती आम तो होनु ना आम खाली आपको गाइड करूँ केमी कौन कराए केमी कौन करेंगे केमी कौन करानी एति आम कम ठीक अच्छे। तो ये आज वीडियो आई होप आपने समस्त बुझीपारे जो मैंने नुआ एडमिशन होगा चाहते निहाती एडमिशन नहीं पारे किंतु एडमिशन आगे भलसे कथबार्ता बुझाबुझी करके एडमिशन ने ठीक अच्छे। तो ये आम यही वीडियो जो मैंने लास्ट जो वीडियो देखी समस्त अशेष धन्यवाद। जदि किसी डाउट अच्छी निहाती कमेंट सेक्शन अच्छी कमेंट करते निहाती आंसर मुझे देवाक चेष्टा करी रही समस्त भल रहे समस्त भल कर जहाँफल आप निहाती भल हो। धन्यवाद।